जी वर्ष करे मासे उपवास करे भगवान जगन्नाथ ताको मुंडिया मारंती बापा वर्ष के मासे उपवास करूछ बापा वर्ष करे मासे उपवास करूछ हां आज की तिथि आज को तिथि आ केते करूछ म हां आज तो तिथि जा जाइले सिना काली पड़ियो कि न पड़ियो जानिया ना ना हे नक्षत्र आड़े जीवा मु बापा कहीं कहूँ कि आप देखते कहबार तात्पर्य भगवान कहले वर्ष करे जी मासे उपवास कर मुंडिया मार ताले केमिति मुंडिया मारे मासे उपवास करिवो आमे तो 21 दिन जदि अधिया पड़े शिव के पाखरे जीवन छाड़ी जीव हां उपवास करिया कथा मु कहली तेरी आपण जदि एते बयस लोक कहबे तुमको जे मासके मासे उपवास करछंती कि आपण वर्षे हां करछंती काली करिवे त ठीक अछि से जागा का बढ़िया হবে বলি हम तो एटा सेंटर रे खेलिया पार्टी प्रत्येक स्टेज रे बढ़िया হবে आज्ञा भगवान शिव दिनकर भगवान पार्वती माँ आद्याशक्ति कहले प्रभु ना कौन हाँ ना बसी खाइले नईबाली सरे तमे 24 घंटा बसी की खाली खाउच किछि कर्म करुन केमिति हमें चलिबा कहला पार्वती जते बेले कहले शिव मानिमा को बाध्य हां जते स्टैंडर्ड देवता देखंतु आज्ञा तांक स्त्री कथारे से चली हां ब्रह्मा आज्ञा सावित्री कथारे न चलिले खाइया बंद बेस बेस शिव आज्ञा पार्वती को कथारे न चलिले खाइबा बंद नारायण लक्ष्मी को कथारे न चलिले खाइबा बंद शिव जते बेले शिव को पार्वती कहिले हां पार्वती कहे शिव कहले कोन चाष करिया हमर तो जमी नाही हमर तो हळ नाही ना हमर तो बिल नाही को करिबा ना प्रभु को कहबो खंडे देबे हां शिव चलिले जगन्नाथ को पाख अच्छा 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 यदि चलिले शिव आज्ञा हां कहले प्रभु हां यदि जाउच ताले सुन कोन फसल करिवो मूल आनिमन नाही गले शिव हां बोले प्रभु पार्वती कहिसंती हां फसल करिवो ना कोन फसल करिवो कोन ना जहा फसल करिवि मूल लबनी कहिसंती नाही नाही ना ठीक अछि आळू कर हां शिव आळू कले आळू हेला फळिला आमदानी टाइम हेला हां जे शिविरे टडा हेला हां बोले प्रभु मूल लबनी पार्वती कहिसंती ना डांग बांध चल बेस आळू डांग बांधिले शिव गले चलले कुठी कैलाश पर्वत हां पार्वती कहले कोन कल्लो ना आनीती आपण तो कहिसंती मूल आनीमेनी मु तम कथा अमान्य करू नाही नाही ना ठीक अछि मगिला एथर को गले कहबो मूल आनीमो आउ मगिला आनीमो नाही गले कहले प्रभु पार्वती कहिसंती मूल लबा अच्छा ना ताले कोन करिवा धान करिवो ना गहम करिवो ना नाही गहम करूना हां 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 गहम करले हां आगे पुणी फसल हैला हां कहिसंती पार्वती कहिसंती मूल आनी अगिला तक नारायण नेले मूल तक नहीं की गले घर शिव पार्वती कहले एरा कोन ना संड खाइबो हां तम कथा मान्य मु करू ना ना ठीक ना नहीं नहीं थरक जा कहबो अगिला नबुनी आउ मूल नेबु अगिला नबु मझी नबु बेस नहीं हां गले शिव हां कहले प्रभु हां अगिला नबु नेबी मूल नेबी मझी नेबी नहीं नहीं ना मक्का करना मक्का करले मक्का कोठी बोल अगिला मझिरे हां मझिरे अगिला मूल नेले के शिव गलार को गोटिए मक्का नहीं ना कना हमें आजा 40 वर्ष हला करलुनी हाथ टेकिया को हम केही बतै ना नाही लुगा पिंधिया को केही बतै ना ना एकादशी करथुल जे बापा कहले मु छाडी देलेनी हां ए खाइया को मु मना बंद करची नाही तो उपवास करिवो उपवास करले खाइबा बंद होवनी ना मासे उपवास करिवो मु आगे आपण गारे आज कथा कहूची आया काली होची एकादशी आज होची दशमी बेस बेस 12 मास रे पड़ई 24 जे तिथि एकादशी बोली शास्त्र ब्रह्मांड रहिछि गोटिए पक्ष रे जोड़िए एकादशी आज्ञा गोटे कृष्ण पक्ष रे गोटे शुक्ल पक्ष रे गोटे करिवो आज्ञा 24 टा एकादशी आ 6 टा जयंती से जयंती कोन आज्ञा शिव राम नृसिंह हरि वामन में तथा गादमी नाम धेयं छड़ जयंती प्रकृति ता ए 6 टा जाक जयंती मिसिले मासे हबो आज्ञा अभ्यास केमिति करिवो आज्ञा केमिति धानर
जिनिस किछि खाइबो नहीं नहीं खाइले चलिबो अंडा कुकुड़ा न हेलो ये कांडपड़ा रंजन कुमार प्रधान पालिया नहीं से जो श्लोकटा मु शिखिनी मु एटा गोटे गप शिखिछि हाँ हेटा तुम लंगल फाड़ वृषभ फाड़े एटा मु शिखिछि एटा तुम हड़ा बलद कथा मु शिखिछि हेलो तेणु आज्ञा आज्ञा पालिया महाशय को कांडपड़ा निवासी रंजन कुमार प्रधान 20टी भारतीय मुद्रा पुरस्कृत करछंती ताहा धन्यवादर सह ग्रहण करिए बोली आशा। जय जगन्नाथ भगवान जगतरनाथ जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु तमर एठी भली या संगे संगे तांका सब परिवार कर सकल रिटकन कंद बोल सर्वे आनंदी कबा मासे उपवास करिवो आज्ञा धानर जिनस खाइबो ना छतुआ गहम जिनस खाइबो नल्लाई आज्ञा कोन खाइबो ना फल मूल खाइबो आपण को भलिया हैला कोन टिके फल मूल हे गले चलिबो एक कथा मु जाने नहीं आज्ञा भागवत अष्टम स्कंद सुन तो अष्टम स्कंद 22 अध्याय काली देखियो अच्छा अष्टम स्कंद 22 अध्याय काली देखियो भागवत हां परिस को काल को अध्याय को नांती टेस्ट करछंती अंबरीश राजा अंबरीश राजा एकादशी करथिले उपासा ऋषि जाइथिले पालना करिया पाई अष्टम स्कंद 22 अध्याय काली सकाळ देखियो न लेने जा दे मोटे होनी मो बापा को कहूची कथा ठीक अछि आपन कथा करली मासे उपवास करछंती आपन को हाथ जोड़ काल ठो करनो एटा बैसाख मास मो खाइबा बंद करिया कथा कहू काल ठो कर आ मासे के दी दिन कोन अंबरीश राजांकर पछरे गोड़ेला आज्ञा सुदर्शन चक्र स्वर्ग मध्य पाताल जुआड़े गले स्थान ना फिर आसिक अंबरीश राजा पाखरे पाद तले पड़िबारु चक्र अपसरी मैं कहूची आज्ञा जानिबा दरकार ना हाँ चलिला गाड़ी चलला आ मासे जे उपवास करो तापर पतिव्रता नारी मां अनुसया को पाखरे पतिव्रता धर्म जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर छोट छुआ हे जाइथिले कला तांकु किए बा पारिबो धरी तांकु किए आबा पारिबो धरी तांकु किए आबा पारिबो धरी आउ दृष्टि आग्रे खेड़े जाजुला ज्योति रे दृष्टि आग्रे खेड़े जाजुला ज्योति रे सर्वघटे से तो अच्छाई पूरी तांकु किए आबा पारिबो धरी तांकु किए आबा पारिबो धरी रबर पंडित भ्रमण सुनुथिबे देई मन तांकु किए आबा तो साधो सजा मोर मरिबे मार जन तांकु किए आबा सहज तो ज्ञान मु पड़ी नाही पाठ तांकु किए आबा शास्त्र के गौरी प्रभु के बेलाई भेट तांकु किए आबा भाव विरोधिया हरि हे भक्त प्राण धन तांकु किए आबा पति तारण तांकु किए आबा पति तो पावन वाला नीरो चके थाई तांकु किए आबा फर फर उड़ी भक्त मान उड़ा कई तांकु किए आबा जय जय जगन्नाथ हे जय चका डोला तांकु किए आबा भाई भगिनी संगरे करू खाओ लीला तांकु किए आबा भलिया देखिबा को ए दिवस समाज तांकु किए आबा हमर दांडे ठिया होई देखंती तो भाव तांकु किए आबा भाव विनोदिया हरि हे जगत गोसाई तांकु किए आबा तोर पादे सहस्र मुंडिया मारू अछि मोहि तांकु किए आबा पारिबो धरी तांकु किए आबा पारिबो धरी आउ दृष्टि आग्रे खेड़े जाजुला ज्योति रे दृष्टि आग्रे खेड़े जाजुला ज्योति रे सर्वघटे से तो अच्छाई पूरी तांकु किए आबा पारिबो धरी तांकु किए आबा पारिबो धरी अरे पितु सत्य मारी राम
କଲେ ହଁ କାରଣଟା ଆଜ୍ଞା କଣ ଲାମ୍ବା କୈକେୟୀ ବର ମାଗିଛନ୍ତି ହଁ ଇଆ କଥା ନା ଠିକ କଣ ବର ମାଗିଲେ କଣ ରାତି ପାଇଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହେବେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ ରାଜା ଦଶରଥ ହଁ ସିଂହାସନରେ ବସିବା ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଚାର କଲେ ହଁ ହଁ ହେଲେ ହେ ବଶିଷ୍ଠ ଗୁରୁଦେବ ଏ ସୁମନ୍ତ୍ର ହଁ ମଣିମା ପ୍ରକାଶ କରିବା ହୁଅନ୍ତୁ ହେଲା ବସି ବଶିଷ୍ଠ ଯା ଭାରି ବାମଦେବ କାଷ୍ଠ ପଶୁ ମନ୍ତ୍ର ଘେନି কাষ্ট পশু মন্ত্র ঘেনি আরে ভাই কাষ্ট পশু মন্ত্র ঘেনি বলে দশরথ মোর মনোরথ বলে দশরথ মোর মনোরথ মন্ডাই রাজধানী বীর মুন্দরে ইন্দ্র আরে বীর করে ইন্দ্র আরে বীর করে ইন্দ্র দেব সুরামচন্দ্র হে বীর করে ইন্দ্র আরে বীর করে ইন্দ্র আরে বীর করে ইন্দ্র সত্যনারে ব্রহ্মাণ্ডে কাহিকি আউ নয় সরি আউ মত নয় সরি এবে ভয় আউ মত নয় সরি বামে বামদেব ধনুকু ভাঙিলা বামে বামদেব ধনুকু ভাঙিলা বামে ভৃগুপতি হারি হে বসুপতি সমস্ত আহারে বসুপতি সমেত আহারে বসুপতি সমেত সেবক সেবিবেবত হে পতি সমেত আহারে বসুপতি সমেত আহারে বসুপতি সমেত গুরুদেব এ ব্রহ্মাঙ্কর সৃষ্টিরে ମୋ ପୁଅ ରାମ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ ନୁହଁ না না ମୋ ପୁଅ ରାମକୁ ରାଜ ଅଭିଷେକ କରାହବ ହଁ ହଁ କାହିଁକି ମହାରାଜ ନା ମୁଁ ଦେଖିଲି କଣ ନା କଣ ଦେଖିଲ କଣ ନା ହେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁମନ୍ତ୍ର ଆଜି ରାଜଦର ବାରେ ଆସିବାର ବେଳେ আহা আসিবার বেড়ে ওলা আসিবার বেড়ে মুকুরতা ক্ষীণ দেলি কোচা ভিড় দেলি নয়ନରେ ଥରେ କରଲ মূଳେ পটুয়া কেশ নয়া নারে ধরে কনা উড়ে পাপ দে নয়নে দেখিলা বেড়ু আহা নয়নে দেখিলা বেড়ু বীর সহে গুরু দাসে পটুয়া রানী আসাহে গুরু আগে পথে গুরুদেব ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଜି ହଁ ମୋ କର୍ଣ୍ଣମୂଳରେ କେଶ ପାଚିଗଲାଣି ପାଚିଗଲା ମୋ ପୁଅ ତ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ ନୁହଁ ନା ନା ମୋ ପୁଅକୁ କାଲି ରାଜ ଅଭିଷେକ କରାହବ ହଁ ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ ଦଶରଥ ଶୁଭସ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଡେଙ୍ଗୁରା ଦେଇଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ରାଜ୍ୟରେ ହଁ କାଲି ରାତି ପାହିଲେ ରାମ ରାଜ ଅଭିଷେକ ହେବେ ଏ ଧେଣ୍ଡୁରା ବାଲା ଧେଣ୍ଡୁରା ଦେଲା ସମୟ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ ନା ନା ସମୟ ଚାହୁଁ 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 ରାଜଦରବାର ଶଇଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ହଁ ଏ କଥାଟା ଇଆ ପ୍ରଚାର ହେଇ ସାରିଲାଣି ରାଜ୍ୟ ସାରା ହଁ ସମସ୍ତେ ଦ୍ୱାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣକୁମ୍ଭ ଦୀପାଳି ଜାଳି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ ରାମ ରାଜା ହେବେ ରାମ ରାଜା ହେବେ ରାମ ରାଜା ହେବେ ଏବେ এই অবসরের রাজা দশরথ রাজপ্রাসাদକୁ আসিলা বেড়ে বিচার কলে মো রাম রাজা হব ହଁ ହଁ প্রচার হয়েছে আজ্ঞা কেতবে রাজ দরবারে କେତେବେଳେ দিন 12টায় ଆଚ୍ଛା অযোধ্যাবাসী জানিলে ହଁ মন্থরা 4টা বেড়কু কান্দি কান্দি কৌশल्या পাখরে পৌঁছিলা ହାଜର ହେଇଗଲା বেলা রানীমা রাম রাজা হেবে না শুনিলে 3টা
ଫେରିଲା ବେଳୁ हाँ हाँ ନା ମୋ ପାଇଁ କଣ କିଛି ନାହିଁ ନା ଦେଇଯାଇଛି ତ हाँ ନା କଣ କହିଲ ମା ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ना ନା ଲାଇଲ ମନ୍ଥରା कौन ତୁ ଯା କହିଛୁ ନବୁ हाँ हाँ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କୌଶଲ୍ୟା ବାଗ୍ୟ ପାଖରୁ ପହଞ୍ଚିଗଲା କୈକେୟୀଙ୍କ ପାଖରେ आ କୈକେୟୀ ସେଦିନ ବେଳକୁ ଲକ୍ଷେ ଦୀପାଳି ଲଗଉଛନ୍ତି କାଲି ରାତି ପାଇଲେ ମୋ ପୁଅ ରାମ ରାଜା हवा କଚାଡ଼ି ହୋଇଯାଇ ମନ୍ଥରା ପଡ଼ିଗଲା आ ଚାହିଁଲେ କୈକେୟୀ ନୟନେ ଦେବେ ଦେଖିଲେ ମୁଖ जेबे देखिले मुखा रे जेबे देखिले मुखा ଏ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି ମନ୍ଥରା ତୁହି ମୁଖ ବୀର रे तू ही ऊपर रखा रे तू ही बुझाई रखा ହେଲେ ମନ୍ଥରା କିଏ ତତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲ ये ନା ତୁମ ରୂପ ଦେଖି ଚାହିଁ ପଡ଼ିଲି ଝୁଣ୍ଟିଲି ମୁହିଁ रे भोला छुटिली मुही रे भोला छुटिली मुही ରାମ ରାଜା ହେବେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ରାଜ୍ୟରେ ନାହିଁ ହେଲେ ରାମ ରାଜା ହବ हाँ ତୁ କଣ ଲକ୍ଷେ ଦୀପାଳି ଲଗଉଛୁ ଗଲୁ ଏଇ ଯୋଗୁ ପଡ଼ିଗଲି ଝୁଣ୍ଟି आ ନା ମୋ ପୁଅ ରାମ ରାଜା अच्छा 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 ନା କେତେ ଦିନ ଖାଇଥିଲୁ କ୍ଷୀର କହିଲୁ आ ତ ଛୁଆକୁ ଲଗାମ ଦେବେ आ ମନ୍ଥରା ଜାଣିଛୁ କାଟିଦେବି ଜିଭଟା ए ନା କେତେ ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧରିଥିଲୁ କହିଲୁ कहा ଏମିତିଆ କଥା କାହିଁ କହୁଛୁ ମନ୍ଥରା ना ना ନା ମୁଁ କୁଆଡେ ଆଇଛି କହିଲୁ कुआड़े ନା ଦାସୀ ହେଇକି ନା ତୋ ଦାସୀ କାହିଁକି ହେଇକି ଆଇଛି आ ମନ ପକଉନୁ पका ହେଲା ତୋର ବାପା ଦେବେ ଦେଲା ତ ବିଭା हेला तो विभा रे भोला हेला तो विभा ପରା ତ କରିଲା ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଦଶ ରଥଟିଅ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ତୋ ବାପା ଯୋଦ୍ଧାଦିତ୍ୟକୁ ରାଜା ଦଶରଥ ବନ୍ଦୀ କଲା हाँ ନାଇଁ अच्छा ସେତେବେଳ କଥା କହୁଛି ତୋ ବାପା ବନ୍ଦୀ ତୋ ରୂପ ଦେଖିଲା ରାଜା ଦଶରଥ ରୂପରେ ହୋଇଲା ମୋହିତ ତୋ ରୂପ ଦେଖିକି ରାଜା ଦଶରଥ ମୋହିତ ହେଲା अच्छा 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 ହେଲା ମହାରାଜ ए ନା ହଁ, हाँ ନା ତମକୁ ମୁଁ ବନ୍ଦୀରୁ ମୁକାଳି ଦେଲି बेस ନା ବନ୍ଦୀ ତ କରିଛ ଆଉ ମୁକୁଳିବ କାହିଁକି कहीं की ନା ତମେ ମତେ ଗୋଟେ ଦାନ ଦେଇପାରିବ कौन टे ନା କଣ कौन ନା ସତ୍ୟ କରୁନା अच्छा ଯୋଉ ଯାଜି ତ କହିଲେ ସତ୍ୟ କଣ କରିବି ମୁଁ ତ ଦାନ ଦେବି ଦାନ ଦେବା ଲୋକ ସତ୍ୟ ଦାନ ପଡି ଯେତେବେଳେ ମା ଦାନ ଦେଲା ଭଗବାନ ବାମନ ସତ୍ୟ କରିଥିଲେ ତମେ କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ମ अच्छा 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 ତମେ ଯୋଉ ଯାଜି ତ ଦବ କି ଦାନ ମତେ ସତ୍ୟ କର ମୁଁ ମୁକାଳି बेस ତମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ବନ୍ଦୀ ଯୋଉ ଯାଜି ତ କହିଲେ କଣ ଏମିତି ଦେଖିକି ମାଗିବ କହୁଛି ତ ଲବାକୁ ଦେଇକି ଛାଡ଼ି ହେଇଲା ହେଲା ଠିକ ଅଛି ମାଗ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ ଯାହା ମାଗିବ ତାହା ଦବା दबा दबा ହେଲା ତମ ଝିଅ କହିକି ମତେ ଦାନ କର अच्छा 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 ଯୋଉ ଯାଇ ତ କହିଲେ ମାହାଳିଆ ମୁଁ ସତ୍ୟ କଲି ଏଇଟା ବୁଢାଟା ଏଇଟା ବୁଢାଟା ୟାକୁ ମୁଁ ମୋ ଝିଅଟାକୁ ଦେବି ଯୁବତୀ ଝିଅଟାକୁ आहा କହି ତ ସାରିଲେଣି हाँ କଣ କରିବି ଯୋଉ ଯାଇ ତ ବିଚାର କଲେ କହିଲେ ମହାରାଜ ए ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ ଦଶରଥ हाँ ଶୁଣ ଶୁଣ ନା କଣ कौन ହେଲା ମୋର କନ୍ୟା ଗର୍ଭ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଯେବେ जन्म जेबे हे बाबूतो जन्म जेबे हे बा अयोध्या राज सिंहासन से मंडी है अयोध्या राज सिंहासन रे मो झियर पुओ जति मंत्री हब
ଯୁବରାଜ ହବ ହଁ ଯୁବରାଜ ତାହେଲେ ମୋ କନ୍ୟା ଦେବି ବେଶ ରାଜା ଦଶରଥ କହିଲେ ମୋଟେ ନାଇଁ ନାଇଁ ହେଲା ଇଏ ଯଦି କହୁଛି ହଉ ହଁ ହେଲା ଠିକ ତମ କଥା ଆଚ୍ଛା ହେଲା ତମ ଝିଅର ହଁ ଔରସ ଯଦି ପୁଅ ହେଲା ବେଶ ସିଏ ମୋ ଯୋଜାକଟକର ରାଜା ହଁ ଓକେ ଓକେ ଡେରି କରିବା ଦରକାର ନା ବନ୍ଦିରୁ ମୁକାଳି ଦେଲେ ଆଚ୍ଛା ଯୋଦ୍ଧାଦିତ ଆଜ୍ଞା ବିବାହ କଲେ ହଁ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ସହିତ ଦଶରଥଙ୍କର କନ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ରାଣୀ କୈକେୟୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଭାରି ସୁନ୍ଦରୀ ହଁ 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 ରୂପରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଲେ ଅନେକ ଧନ ସମ୍ପଦ ଦେଲେ ତାପରେ ଦାସୀ ମନ୍ଥରାଟାକୁ ଦେଲେ ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ମନ୍ଥରା ଲୋ ମନେ ରଖିଥିବୁ ମୋ ଝିଅଟା ଉଲିଟା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହେଲା ତାକୁ କେତେବେଳେ ପୁଅ ହବ କାଳେ କୌଶଲ୍ୟା ପୁଅକୁ ଯଦି ସିଂହାସନରେ ବସାଏ ମନେ ପକେଇଦେବେ ବେଶ ଆଉ ତୁ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନା 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 ଆଜ୍ଞା ମାଷ୍ଟର ଧର୍ମ କଣ ଏଠି ସାରେ ଜଣେ ବଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ପିଲା ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ପିଲା ଗୋଡ଼ି ଫୋପଡ଼ା ଫୋପଡ଼ି କରିବେ ହଉ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହେଇଛି ଆପଣ ପୁରା ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ଆଜ୍ଞା ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ରାଜା ଦଶରଥ ରାଜି ହେଲେ ଆସିଲେ କ୍ରମଶଃ ଅନେକ ଦିନ ଗଲା ଆଜ୍ଞା ତିନି ରାଣୀଙ୍କର ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ ହେଲା ପୁଅ ହେଲେ ବଡ ପୁଅ ତ ହେଲେ ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ରାଜା हे ଏଠିକି ତ ପାଉଛି ଏଠିକି ପାଉନି ରେ ତେଣୁ ରାଜା ଦଶରଥ ପ୍ରଚାର କଲେ ରାମ ରାଜା ହବ କୈକେୟୀ ମନ୍ଥରା ଗାଧି ପହଞ୍ଚିଗଲା ମନ୍ଥରା କୈକେୟୀ ପାଖରେ ଶୁଣ ମନ୍ଥ କୈକେୟୀ ତୋ ବାପା ବିଭା ଦେଇଥିଲା ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ ତୋ ପୁଅ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ଅଭିଷେକ ମୋ ପୁଅ ରାମ ତ ହବ ଅସୁବିଧା କଣ ଆଚ୍ଛା ଦେଖେ ତୋ ସ୍ୱାମୀର କେଡ଼େ କପଟ ତୋ ପୁଅକୁ ମାମୁଁ ଘରକୁ ପଠେଇ ରାମକୁ ରାଜ ଅଭିଷେକ କରୁଛି ଆଚ୍ଛା ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ସରିଛି ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ଦେବତା ମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ରାଜା ହେବେ ଆମେ ଦେବତା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦଶାନନର ସେବାକାରୀ ହେଇଅଛେ ଆଉ ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ନାହିଁ ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ଚିନ୍ତା କରି ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରକୁ ଯା କାହା କଣ୍ଠରେ ବସେ ରାମ ବନବାସ ଆସନ୍ତି ନା ସରସ୍ୱତୀ ଆସିଲେ ବୁଲିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା ସାରା ସମସ୍ତେ ତ ରାମ ରାମ କହୁଛନ୍ତି କାହା କଣ୍ଠରେ ବସିବେ ହେଲା ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ନା ଯୋଉ ନାରୀ ଧରୁଥିବ ସେଠି ଆଜ୍ଞା ବେପଥଗାମୀ ହବ ସେ ନାରୀ ନା ଇଏ ତ ତାଙ୍କ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କିଏ ରାମ ରାମ ତାଙ୍କ ନାଁ ଯୋଉଠି ଧରୁଛନ୍ତି ସେ ପଶିବାକୁ ଭୟ କଲେ ଦେଖିଲେ ଏକମାତ୍ର ମନ୍ଥରା ଅଛି ମନ୍ଥରା କଥରେ କୈକେୟୀ ଖାଲି କଣ କରୁଛି ନା ମୁହଁ ଦେଖାଉଛି କହୁଛି ନାଇଁ 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 ଯିବିନି ନାଇଁ ଏଇଭଳି ହଉଛି ଏଇ ସମୟରେ କୈକେୟୀ କଣ୍ଠରେ ମା ସରସ୍ୱତୀ ବସି ବେଶ ବେଶ କଣ ତୁ କହୁଛୁ ବାରମ୍ବାର ଆଉ ଥରେ କହୁନୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କିଆ କଣ କହୁଛୁ ପୁରା କ୍ଲିୟର କହ ମତେ ଟିକେ ଶୁଭୁ ବେଶ ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହେବେ କାଲି ତୋ ବାପା ଜନ୍ମ ବିଭା ଦେଲା କାଳେ ତୋ ପୁଅକୁ ଅଭିଷେକ କରିବି ବୋଲି କହିଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ସତ ହେଲେ ମନ୍ଥରା କଣ କରିବୁ କଣ ନା କଣ କରିବୁ କଣ କରିବି ରାଜା ରାଜା ଗୋଟେ ଘର କରିଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜପ୍ରାସାଦ ଭିତରେ ଆଚ୍ଛା 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 ସେଇ ଘରଟାରେ ଶୋଇବୁ ବେଶ ନା କେମିତି ଶୋଇବୁ କେମିତି ନା ଇଏ ଲୁଗା ଶାଢ଼ୀ ଆଡା অলঙ্কার আড়া সবু ফোপাড়ি দিয়ে বেশ সে ঘরটাকে যাই কইকেই আজি মন্থরা কথার সরস্বতী কণ্ঠরে অছন্তি সবু রানীকর আভূষণ ফোপাড়ি দেই মহিলা বসন পিন্ধি উপভবন নামরে গোটে ঘর করিছন্তি রাজা দশরথ 750 স্ত্রী তা কথা কেতেবেলে বুঝিবে যদি কিয়ে কৌশি দিন আজ্ঞা নির্যাতিতা হইথিব মন দুঃখ করথিব সেই ঘরটারে পড়িছে মু গলাবেলে দেখি বেশ রাজা সেদিন আসিলা বেলকু যেতেবেলে লক্ষ্য করিদেলে দেখিলে কি এসে ইয়ে কিয়ে তো দেখা যাউছন্তি কাহা ভলিয়া গোটে রানী ভলিয়া কি কহ কিয়ে 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 সুন্দরী কিয়ে
सुंदरी कहउछंती 400 वर्ष बुढ़ा आहा कहला किए सुंदरी सुंदरी कथाबार्ता नहीं ना मंथरा कहछि कथा कहबो नहीं नहीं राजा गले हाँ हाँ गला बेले को देखिले तळको मोहपति की कांदुछंती कहि कही गई कहले किए थरे हेले मुख देखा आहा संगीनी रे रस रंगीनी रे दोष क्षमा कर जीव बंधुरु नारे संगीनी रे रसा रंगीनी रे बंधु रोसना रे जीवा बंधु रोसना रे जागर तो पद पंकज किंकर जागर तो पद पंकज किंकर धरणी रे लोकदार लेखना रे तोरणी रे लेखना रे अरे किरिला जनमु तोर जनमु ଆଉ କିଣିଲା ଜନମ ତୋର ଜନମ ଆଳୁ ତୋଳ ଚାରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ବଲ ନାରେ ସଙ୍ଗିନୀରେ ରସ ରଙ୍ଗିନୀରେ ଦୋଷ କ୍ଷମା କର ଜୀବ ବନ୍ଧୁ ରୋଷ ନାରେ ଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଥରେ ମତେ ଚାହା ଚାହିଁଦେ ଥରେ କଥା କହ ହଁ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ସାଙ୍ଗ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ଗୀତ ହେଲା ଶ୍ରୀ ସାଙ୍ଗୀ ଲଳନାରେ କୋଳ ଥରେ କରି ଯାରେ ଶ୍ରୀ ସାଙ୍ଗୀ ଲୋଳନାରେ ଥରେ କରି ଯାରେ ଶ୍ରୀ ସାଙ୍ଗୀ ଲୋଳନାରେ तुम मुखपद को देखा 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 कथा पद कह जितेबेले बारंबार हाथ चालुछंती सर्प शोइथिले ताकू उठेइबो ना आगु फेणौनी नहीं इटा आज्ञा कोप भवन रे किए रहे साप साप हाँ सापर केतुटा जीव दीटा दीटा जीव हाँ ये काला सर्पिणी पड़ी किए सेना कही 400 वर्षर दशरथ कहते हे सुंदर ताकू साउंड सुन बेस बेस माइला चोट नाइला चोट एका चोट के तो जेता शून्य अच्छा हला सुंदरी देखी तम मुख पद्म चाहिए कहते मो राम काली राजा हम कौन पाई तमे गोप भवन रे पड़ीच ना बागी बर ना कौन कौन ना जाति छिलो दीटा पर्व दीटा जेतेबेले राजांक सहित सूर्यंक शनिश्चरंक सहित युद्ध करुथिलो ना हां ना बर ना हेगी मागुन 10 मागो 10 ना ना 10 दरकार नहीं जोड़िए मात्र बेस दीटा जीव सापर हां कई के मागिला दीटा बर दीटा कौन मागिला राजा दशरथ कहले 10 नियो ना ना नहीं दरकार नहीं ना ए जोड़ा को दे की संभाल जो क्यों देखी बेस बेस ला मागो ना राम को राणा को ना हां ला जा राम को राणा मागे कली
राम राजा हम आउ काली दे परबी ना 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 तुमरो मंत्री थिलु राष्ट्र मंत्री कहि के माग मागे राजा दशरथ कहिले प्लीज हे गले दशरथ सत्य करि देले कहि के मागिला दीटा हाथ जोड़िला कहि के हे दशरथ महाराज मते बर देबे दीटा कौन प्रथम बर संत तुलसी रामचरित मानस कहला कहले सुनो प्राण प्रिय आवत दीका श्री राम जय राम जय जय राम प्रथम बर मागिची माँ कही मो पुआ भरत मुंडरे काली राजटीका मोरा डाली कही शेष मते बर मागिलु तो बर मगा आउ गोटे अच्छी राजा हाथ जोड़िला मंथरा कही कौन दूसर बर श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम चौदह भरी राम वनवासी श्री राम जय राम जय जय राम संकट मोचन जय हनुमान रामचंद्र की जय लखनलाल महाराज की जय जानकी महारानी की जय कुशवानंद कुमार हरि बोला तापस बेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास चेता शून्य हो गले राजा दशरथ आइला मुह को पानी आ गया के सला मंथरा आउ चेता फेरिला ना ना संवादता सारा अयोध्या राजप्रासाद रे प्रचार हेई गला कान ता कान राम राति पाहिले राजा हेई थांते जीवे वनवास कई वनवास पठेई देबे दीटा बर आज्ञा सर्पर दीटा जीव उपभवन रे काल सर्पिणी कई अछंती मागिले दीटा बर राजा दशरथ को मारिले चोट आज्ञा दीटा जीव कपि कहले काल सर्पिणी तोते देला रे धंसी आउ काल सर्पिणी तोते देला रे धंसी ए काल सर्पिणी तोते देला रे धंसी काल सर्पिणी तोते देला रे धंसी अरे का बोले सर्वनाशु का बोले सर्वनाशु का बोले सर्वनाशु चित्त निर्देशी काल सर्पिणी तोते देला रे धंसी काल सर्पिणी तोते देला रे धंसी मातार उपरे तोते जतने पारिला नारी उपरे तोर लहु शशिरा नारी रूपरे तोर लहु शशिरा नारी रूपरे तोर लहु शशिरा अरे ता बोले सर्वनाशु ता बोले सर्वनाश এই তা बोले सर्वनाशु ता बोले सर्वनाशु ता बोले सर्वनाशु चित्त निवेशी काल सर्पिणी तोते देला रे धंसी काल सर्पिणी तोते देला रे धंसी ଆଉ ଧୀରବର ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରବର ଶୁଣୁଥିବେ ଦେଇ ମନ ଆଏ କାଳ सर्पिणी तोते ରାମଚନ୍ଦ୍ର କର୍ଣ୍ଣେ ବାଜିଲା ମୋହନ ଆଉ କାଳ सर्पिणी तोते ରାତି ପାହିଥିଲେ ରାଜେ ହୋଇଥାନ୍ତି ରାଜା ଆଉ କାଳ सर्पिणी तोते ପିତା ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମାତାଙ୍କର ଭାବ ଆଉ କାଳ सर्पिणी तोते